ଅଦା 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 ତମେ ନେଇକି ଅଦା ପାଲୁତି ଖାଲି ପାଲୁତି ଭାଇ ଭାଇ ଅଦା ଖାଲି ପାଲୁତି ମୁନା ଭାଇ ଭାଇ ମୁନା ଭାଇ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଅଦା ଖାଲି ପାଲୁତି বুড়া তো কইছে খালাম নুবো বুড়া তো নুবো তারপরে দিয়ে পকড় খাবো মোবাইলটা দিলু ডক্টর বাবু কল করিও ভাই ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୁ କରୁନୁ ଓ ମୋ ପାଖରେ ଟେନସନରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବୁଢା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଏ ବୁଢା ହଉଛି ପକେଇଛି ଛାଡି ଛାଡି ଖଟ କାମଟା ପୁଣି ପକେଇଛି ଡକ୍ଟର ବାବୁ ବୁଢା ପକେ ପକେ ଛାଡି ଛାଡି ନାହିଁ ଆଉ ଖଟ ପିଠା ବେଡସିଟ୍ ନାହିଁ ନାନୀ ବୁଢା କହି ଦଉଛି ପୁରା ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୁଢା डॉक्टर हेलो हाँ डॉक्टर एंड्रू राउजा कौन ओजन नबा पड़ो ओहो डॉक्टर बाबू तमे कौन बुझी पारुना ना कौन ओजन को पर झाड़ा होची पूरा छेरी पकुचंदी टोटल किछि बाकी नहीं बेडशीट खटो फटो सब झाड़ा पूरा छेरी पकुचंदी डॉक्टर बाबू तुमको बुझेई होबनी ओजा को तंको तीनटा मारी नहीं छिना तुमको बुझा में तो लोक ना ना पूरा जल्दी आसिलो भाई भाई ए भाई कौन है मत डाकिलु कौन है दिकी ए देख अदंक उका मु चालुची एटा को नहीं कि मुके लिमी कौन तू कोठी जंको बळे आउछु तते कोन पाई डाकिली तू कोन से जानी आउछु ओजाको उकाको ओजाको जल्दी नबाको पड़े डॉक्टर पाखो डॉक्टर आसीबेनी मना करले तू जा जल्दी मो बुलेटटा बाहर कर आउ ओहो बड़ समस्या रे पड़ला परा कोन करी की बताऊ जा जल्दी में बुलेट बाहर कर भाई बाहर कर देखी ले क्या भाई kita ko upulo ko kan na pula tidak orang ke baik भाई भाई तुम अंडा से किलो Talo talo bang bangga tadi nih kali nih mobile batu dokter Endro hello dokter babu कौन है ला कौन उधर नाती दामन मोतांग बापा बोले तो फुलकिता ले ले तो
ये बाई बाई मुन्ना बाई ये बाई ଅଧା ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଚାଲିକି ଅଧା ଚାଲିଗଲେ ନା ଅଧା ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେନି। ସବୁ ବେଳେ ଖାଲି ବକର 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 ଡାକୁଛୁ। କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ବକର ବକର ଡାକୁଛୁ। କଣ ହେଇଛି ସେମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? मते तो कहबेनी मते तो बोले गाली डॉक्टर बाबू फोन करथिले मते तो कहबेनी କଣ ହେଇଛି? କଣ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? କଣ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର କହୁନୁ? ଅଧା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଅଧା ନାହାନ୍ତି ଅଧା ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଭାଇ ଅଜା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆ। भाई 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 बुढ़ा हो भाई देखो ना भाई होता ना दी भाई ए भाई देख होता ना दी बताणीते किए न बोलो कुना पेडिसी भाई वो ना बोली जा दे तेरी बोलो कुना भाई भाई वदा तो ना गयो मते मुति तो के नहीं जो गया तुवे ना मते दोन माने मुति तो नहीं जो गया रेटमेर बाबा ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଠାଳି ଅଜା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଲୁଆ ପିଣ୍ଟୁ। नमस्कार मु राम ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଥିଲା ଅଜା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ 2 ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।